Mohon perhatian pada penumpang yang kami hormati. Saat ini kereta api Singasari sedang tertahan di stasiun Kleiner dikarenakan ada pengantrian di stasiun Kleiner. Kami mohon maaf atas kenyamanan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Your attention please. To all train passengers. We sorry the signal Singasari is progress is the offering the Kleiner station. Apologies for inconvenience. Thank you.